Buenos tabay papia over di tres financials lang. Ora nos papia di financials na nos está referi na os profit and loss statement, o balance sheet statement e o cash flow statement. Laga nos vai refrescar nos mente e o tres financials na ida para pe. Well, o profit and loss statement para registrar o revenue, cost of goods sold, o profit before tax e o net income. Essa aqui é a registração ng muito importante que você tem em conta com né, no momento que você traga o profit and loss statement. So, o que você está fazendo é tawag, se a base ganassi ou base perdida. O balance sheet statement, tawag bo total assets, o total liabilities, o owner's equity. O cash flow statement, lo que você está registrar, well, o cash. Está registrar o conta ng body tres kategoriya ng muito importante. O cash from operating activities, kwalta e cash kutindia bir kutul e operasyon ng demo kompanya. Cash from investing activities, kwalta cash ng relasyon na inversyon ng kubahasin. Cash from financing activities, kuta cash ng relasyon na financiamento di bo kompanya. Nos trabalhar si uso de Excel para nos conectar e tres statement ng act. Nos tingyaka nos profit and loss statement, nos balance sheet statement, e nos cash flow statement. E tres statement na kita conecta com outro door de método que nós chamamos de indirect method. Indirect method lo que kita hasi, eta tuma bo net income, eta mandele na bo balance sheet, como return earnings, e meso net income e beginning balance di bo cash flow statement. Tambe, bo profit and loss statement tamanda depreciation e amortization pa bo balance sheet statement e o cash flow statement. Lo que kubo tingo comprendita, kubo tres statement ng cada un tatra diferente. E profit and loss statement nos também são de mais selfless, de com eta do natur informação seja na e cash flow statement of a balance sheet statement. E mes nota tuma nenhum informação. E balance sheet statement ta balança tur cost, dus eta tuma informação por di e profit and loss statement e eta duna esahi na e cash flow statement. E cash flow statement nós também são de mais selfish, de com passo eta tuma informação seja for de profit and loss statement of a balance sheet statement. E mes nota do na new informação na new de statement ng A. Laga nos vai bag em Excel para nos swap com e tres statement ng aqui ta conectar com outro. Sabaya si uso de algum exemplo para nos por mira com e dinamismo ta funcionar. Imagina que bota dinhe prome aya de bo negócio e botin ku registrar turbo cifra nang. Bota vai começar com o profit and loss statement. E prome quartal bota vai registrar que cotur ba dona na serviço. Ambisa ko bota consulting company e bota dona serviço. Di ba registrar 150,000. Na consulting bota vai ter abo bota ripara ko net income tabira e 150,000 quitando bo tax. Pues quitando bo impuesto, desba sobra changes 2,000.5 na bo net income. E net income também na bo balance sheet maneira não sabisa como bo retained earnings. E mesmo net income puta sali for di bo profit and loss statement também back na bo cash inflow como bo beginning balance. Agora, pambisa ko bo costo tabata $5,000. Tari para atrobe. O turcos taba o profit before tax taba ko 5,000 e bo profit after tax tabako bo tax ibo net income tabolbe ba qual tabolbe wardo registra tembo balance sheet statement e net income atrobe tabay na bo cash flow statement. Nos falta dos rekening mas para nos completar com e tres statement na kita conecta com outro. Esse não tabo depreciation kubo amortization. E quota passa, laga nos isas voorbeeld. Imaginamos que o depreciation ta 7,000 por ano. Basta vai drag nos depreciation, do wakti quota passa demo balance sheet. Demo balance sheet eta guardo registrar como accumulated depreciation. Di com passo botar wak por ano e quota bata e parte ko guardo depreciar total. Demo cash flow statement, bota reparar o essa aqui ta guardo com o back como positivo. Di com e voorbeeld aqui ta opi bom pa bo wak e quota passa. O que base está cuba deduzir o net income, demo profit and loss statement vai deduzir o 7,000 de depreciation. Dari para o net income bolbe ba dor de depreciation.
Pero dor kuno tabati real value di senko award do sali. Per ribo cash, despo ta pone esse back. Despo sei ta hopi importante pa e connection ki by hopi bom. Pues, dembo cash flow statement bota pone le back. Dor kuno tabati real outflow, des salida real di bo senko. Mes costa passa kubo amortization. Amortization ta relaciona ku depreciation pero di intangible asset ta maneira bo patents ng o software. É típico na kuno ting nota tangible como no po gara ng kubo mang. Taga no singa amortization como $2,000. Bota ripara, taga nos drage pa so tur ay bota assumi ku tur ay bo amortization ta 2,000. Mes costo depreciation eta word do registrar. Temos balance sheet como accumulated, despa bo waktur aya, de total kuba depreciate of amortize, ambo siya bo patent of bo software. Inabo cash flow statement eta bolbe pone backdoor kuno tabating real outflow di seng, desse seng ay e cash no asali for di bo saco real. Pero si eta wardo registrado em bo profit and loss statement como expense, qual ta atrobe deducible net income, bota registrar essa aqui back, esse tem aí botar botele back, temos cash flow statement. Nos por que daí na nos rekening nang, aga nos banhena nang. Di kung nos notabay elaborar riba balance sheet ku profit and loss statement. Ibo wag mo profit and loss statement, tabo mesting ku creele basta riba informasyon ng kubuting kaba. Esture informasyon na kita cifra ng kubuting skibi, kubat nota, ando kubuting ku yena ng paong. Mes kos ku balance sheet statement, bota yena mayoria di informasyon ng handmatig. Ibo wag bong akin ng único cash and cash equivalente indirectamente tumaf por informasyon ng kutabing di bo cash flow statement, qual ta informasyon ng kubo cash flow statement ahaya di bo profit and loss statement. Cash flow statement maneira nos explica acaba a consiste de 3 diferentes secções. Boting e cash from operating activities, cash from investing activities e cash from financing activities. E abo botari para bo total cash flows. E depois na final botamira bo beginning cash o bo ending cash. Turesa kinang ta informação não vai word usa assim que bote vista hopi mais amplo como que está moving. E ending cash aqui a word registrar tempo balance sheet como cash and cash equivalent. Questa informação aqui a word usa a trobe. A nos no brua para bom como cash flow statement não tá dando nenhuma informação. Dus esta é uma selfish. O que está fazendo aqui na informação não cola haya acaba de bo profit and loss statement of bo balance sheet anto essa aqui na word usa dembo balance sheet atrobe ya pa bo wa iko bo cash and cash equivalent de caso aqui nossa mira go depreciation nossa by overage amortization kama lo que conosa sobra tá é outro rekening não conosco no passador rege rules of thumb no que kubo tingo compreender kubo accounts receivable maioria bia eta word registrar como bo beginning balance quitando bo ending balance. Mira, e voorbeeld aqui na e maioria bia e porta men. So bo accounts payable nang bo bia ta plus, positivo pa sombra ta accounts nang bo ting ku paga ainda pero bo no paga nandes na nota real cash outflow. Accounts receivable anta men pa sombra ta accounts nang bo ting ku haya ainda des bo no ting nang dembo kwenta. Dus botar para na aqui não como negativo. Uma maneira hopi fácil para borrar conexão aqui, tá diz assim bo beginning balance quitando bo ending balance. De caso aqui botar aqui accounts receivable a informação que botar toma fora de bo balance sheet, des no botar hinca bo formula de beginning balance falta bo ye jesun quitando bo k jesun. Esse tá pone botar bedrag negativo. Na momento que botin e formula aqui, qual bambisa mas hinkel bota bisa is gelijk aan ye jesun, bota by den bo accounts receivable, bota si ye jesun kita ka jesun, enter, botini aqui nang, bota drag bo formula, e boting turcos, mas botari para aqui nang, eta bira ka jesun quitando el jesun. Desse tamanho, bo previous balance minus bo current balance. Previous balance minus the current balance. This
constantemente botar assim bo balança previo quitando bo balança atual. Mas costa passa com bo inventory qual tá bo asset, também com bo laptops não, com furniture não com tá asset, mesmo costa passa. Bo accounts não payable of bo debe não, a formule tá net omgekeerd voor a formule die bo assets. Turlo que kuta liabilities, de caso kita accounts payable, credit cards, deferred revenues, accrued interest, nan turta liabilities, kure se nan tambe, bota usa a formula nang di current minus previous. Maka kinang. Bota mira, bota ripara, bota hasiri K 23, quitando Y 23. Des bota yaku, tabo current account minus bo previous account. Esse ta conta pa turbo debe nang. So, na momento que bota mo formula, troy bota bolbe drag, e bota make sure que tur e quartal nanti mesmo formula. Aqui também pa bo credit card tur cost, tanto aqui bo na bo convertible notes mesmo cost bota assim bo current account puta a trobe K29 quitando bo previous account. Anto assim aqui bo por dinka bo formula nang hopi fácil puta pone kubo cash flow statement, tur costa registra neti, e bota wagbong, tur costa neti registrando na final, botimo ending balance. O beginning balance di mes está zero, paso bo notinho beginning, nasta assume ko notinho beginning, and the beginning balance di bo siguiente quartal, ta e ending balance di bo prome quartal. Assim que botar para também, o beginning balance di bo di 3 quartal, ta e ending balance di bo di 2 quartal, etc, etc. Assim que fácil, botar para como por registrar o cash flow statement, anto com assim que vai a turbo statement dan conectar, qual tá opi mas overzichtelijk, so bo mira precies una basta que informação door dia si uso e conexão aqui formula na aqui den Excel.